So officially today is supposed to be our last class, but that does not mean कि हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा इसके बाद. मैंने जैसे आपको कहा था कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, और जैसे भी आपको फील होता है इंडिविजुअली या ग्रुप की सूरत में, जैसे आप चाहेंगे हम दोबारा मिलेंगे. और चलिए उसके ठीक लिए हम है। टाइम सेट कर लेंगे कि जी हमारी ये, जब आपके क्वेरीज होंगी, देखें जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो क्वेरीज नहीं होंगी. जब क्वेरीज इकट्ठी हों तो आप किसी भी वक्त मुझे कांटेक्ट करें, इंडिविजुअली बेशक कर लें, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि इत्तेफाक होना बड़ा मुश्किल है कि सब लोग एक ही टाइम पे अवेलेबल हो. भले आप इंडिविजुअली कर लें, और कोई जो आगे टाइम, बता रहेगा। हाँ जी, कोई टाइम रख के मैं आपको वो कर दूंगा, क्लैरिफाई कर दूंगा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप अटेम्प्ट करें, और एप्लीकेशन भरनी शुरू करें, पीएमआई में अप्लाई करें. और एप्लीकेशन भरने में भी आपको मेरी मदद चाहिए होगी, लेकिन जब आप भरना शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा, अभी नहीं. तो वो भी आप करें. लेकिन एक मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इस कोर्स के दौरान ही हमने काफी सारा टाइम गुजार दिया, काफी लंबा टाइम गुजर गया. मुझे पता है आप लोग सब मसरूफ हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको थोड़ी अहमियत देनी होगी, ताकि आप इसको करके एक तरफ रखें और कंप्लीशन एक हो जाए, और आपको एक बड़ा अचीवमेंट का एहसास होता है जब आप ये सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो. और इंशाल्लाह ये कोई इतना मुश्किल काम होगा नहीं. तो जरा थोड़ा ब्रेस अप, और जो लोग नहीं हैं वो भी सुन लें, और जो हैं वो तो है ही हैं. अ, थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है. आप लोगों की इंटेलिजेंस पे मुझे कोई शक नहीं है, आप सब बिल्कुल फिट हैं पीएमपी क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन कमिटमेंट की कमी पाई जाती है. वो जरा थोड़ा आपने ही करना है, मैं नहीं कर सकता. ठीक है, मैं मतलब आई कांट डू मोर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन. और आई एम आल्सो अवेलेबल आफ्टरवर्ड्स आल्सो, जब भी आपको जरूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ. आप क्वेश्चन पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा, वगैरह वगैरह. अभी जनाब ये 5वां मॉड्यूल हम 2 दफा पिछले और उससे पिछले सेशन में मैं क्विक रिवीजन इसकी दे चुका हूँ. इसके अंदर कुछ भी नहीं, अगर देखा जाए जो जो बातें आप पहले से पढ़ चुके हैं उसके अलावा कोई नई बात तो नहीं सीखी हमने. एनीवेज, अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बताइए, पहले हम इसको एड्रेस कर लेते हैं, और फिर हम पूरे कोर्स की तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं. जी जनाब, आपको तो मौका इसका एक मिला. पहला जो इसका टॉपिक है, जी जी. और पढ़ने को तो सारा तो मौका नहीं मिला, पहला टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा है. उसमें एक चीज आ रही थी, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. जी, मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी और उससे लास्ट टाइम भी इस बात को क्लैरिफाई किया नॉन था. फंक्शनल को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इससे क्या मुराद, देखिए जी, फंक्शनल नॉन फंक्शनल फंक्शनल. रिक्वायरमेंट ये होती है, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना आपकी, कि मुझे ये जो चीज मैं आपसे बनवा रहा हूं ये क्या फंक्शन करेगी. अगर मैं मेज बनवा रहा हूं तो लाजमी बात है मैं डेकोरेशन के लिए तो नहीं बनवा रहा, उसके ऊपर कोई वजन भी रखना है, जो चीजें उसके ऊपर रखनी है उनको उठाने की सलाहियत रखता हो, इतना ऊंचा हो कि मैं कंफर्टेबली बैठ के उस पर लिख सकूं, या वट, ये वो उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं. उसकी लेंथ इतनी हो, उसकी चौड़ाई इतनी हो, मतलब ये तमाम चीजें स्टेक होल्डर की या कस्टमर की तरफ से रिक्वायर्ड हैं उसकी कंफर्ट के हिसाब से. अच्छा, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कस्टमर डिफाइन करेगा कि उसे क्या चाहिए. जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बुनियादी तौर पे कस्टमर आपको बताता है, लेकिन कस्टमर शायद अपनी रिक्वायरमेंट्स को बयान ना करना जानता हो. रिक्वायरमेंट्स वाला पोर्शन जो हमने पढ़ा था उसको जाके दोबारा सुनिए. उसमें हमने ये कहा था कि हम एलिसिट करते हैं रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से या स्टेक होल्डर से कि उसे क्या चाहिए, और अगर वो बयान नहीं भी कर सकता तो हम उसको पुट वाइज करते हैं. हम उसके मुंह में अल्फाज डालते हैं कि आपको ये तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए. तो मतलब ये कि ये बात कहना गलत है कि जी कस्टमर ने तो हमें बताया ही नहीं था. कस्टमर ने नहीं बताया तो भी आपका कसूर है, क्योंकि आपने कस्टमर को फ्लीज करने की कोशिश की, आपने उसको समझाया नहीं कि इसमें क्या कुछ हो सकता है. तो
آپ نے ایکٹیولی انوالو ہونا ہے ریکوائرمنٹس کے پروسیس میں. تو ریکوائرمنٹس ایک تو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کی ڈائمینشنز کیا ہوں گی, اس کی کیپیبلٹیز کیا ہوں گی اس پروڈکٹ کی, اس کی کیا کہتے ہیں فنکشنلٹی کیا ہوگی, وہ تمام چیزیں. Beside functional requirements, there are certain non-functional requirements. Non-functional requirements جو ہیں وہ اس پروڈکٹ, اچھا فنکشنل ریکوائرمنٹس کا پورا ہونا ضروری ہے, اور وہ اگر کوئی ایک بھی فنکشن نہ کر پائے تو ہم کہیں گے انکمپلیٹ ہے. So functional requirements are basically required for completeness of the product. Completeness. It is not for accuracy. How well each function has been fulfilled, this is called accuracy, and this is covered in quality, which is a non-functional requirement. کہ جناب ٹیبل فنکشن تو کر رہا ہے لیکن آلہ نہیں بنا ہوا. اب آلہ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. What do you mean by آلہ؟ وہ جو جس معیار کا آپ کو ٹیبل چاہیے اس کا بھی بیان ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا میں کمفرٹیبلی بیٹھ سکوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمفرٹیبلی. ایگزیکٹلی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب اس حد سے اس حد کے درمیان میرا کمفرٹ لیول ہوگا تو میں ایکسپٹ کروں گا. مطلب فنکشنل لیول تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کمفرٹ ہونی چاہیے, جبکہ کوالٹی یہ بتا رہی ہے کہ ایک ٹالرنس لمٹ کے اندر کتنی کمفرٹ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ قابل برداشت ہے. اس سے باہر کی اگر کوئی لمٹ چیز ہوگی, اس لمٹ سے باہر اگر کوئی ویلیو ہوگی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کوالٹی بیسس کے اوپر. یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ بیسیکلی از دا سبجیکٹ آف کوالٹی کنٹرول. مطلب یہ کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ بن کے باہر نکلتی ہے یا اس کا پورشن بن کے باہر نکلتا ہے, تو فرسٹ انسپیکشن وچ از کیریڈ آؤٹ از کوالٹی کنٹرول. اور اگر وہ چیز معیار کے مطابق نہیں ہے, اپنی لمٹس کے اندر پوری نہیں آ رہی, تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور اگر وہ پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک اور چیک سے گزارا جائے گا, اور وہ ہوگا اسکوپ ویلیڈیشن کا. اور اسکوپ ویلیڈیشن فنکشنل ریکوائرمنٹس کو چیک کرے گا, کمپلیٹنس چیک کرے گا کہ ہم نے اس کے اندر 10 فنکشنلٹیز بتائی تھیں یا 10 ایلیمنٹس بتائے تھے کہ اس میں ہونے چاہیے, کیا وہ 10 کے 10 موجود ہیں. اگر یہ دونوں انسپیکشنیں پاس ہو جاتی ہیں تو یہ پروڈکٹ اس قابل ہے کہ اسے کسٹمر کے حوالے کیا جا سکتا. یہ تو فرق ہو گیا فنکشنل اور نان فنکشنل کا. اب جہاں میں کوالٹی کی بات کر رہا تھا وہاں میں کوالٹی کنٹرول کا تو ذکر کر دیا کہ یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے, لیکن یہ ہے انسپیکشن. لیکن کوالٹی اچھی کریٹ ہو اس کے لیے ہمارے پروسیسز کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. سو while we are making the product, while we are doing the work of the project, how well are we doing it? That is the subject of quality assurance. The process of doing it is to be improved and it has to be checked and audited. This is called quality assurance. So quality assurance happens when the work is being done, and quality control is done when something gets completed. It could be the whole product or part of a product. اگر آپ کوکا کولا بنا رہے ہیں تو کوکا کولا کا لیبل بھی جب بنے گا تو وہ بھی ایک پروڈکٹ ہے, اس کا ڈھکنا بھی ایک پروڈکٹ ہے, اس کی بوتل بھی ایک پروڈکٹ ہے, اس کا لیکوڈ بھی ایک پروڈکٹ ہے. ان کی الگ الگ کوالٹی کنٹرول ہو سکتی ہے, مگر جب پروڈکٹ کی کوئی چیز چیک کی جا رہی ہوگی تو وہ کوالٹی کنٹرول کہلائے گا. اور جب پروسیس جس کے تھرو بوتلوں نے بننا ہے, کنویئر بیلٹ پروسیس ہے, ٹریننگ ہے, لوگوں کا کیا کام کرنے کا معیار ہے, دیز آل آر دا پروسیجرز اینڈ پروسیسز. ان کی جب ہم انہانسمنٹ کریں گے تو دیٹ وڈ بی تھرو کوالٹی ایشورنس. تو یہاں میں نے آپ کو فنکشنل نان فنکشنل کا فرق بھی بتا دیا, اور فنکشنل تو میں نے کہا کہ اسکوپ ویلیڈیشن میں آ جاتا ہے. جو نان فنکشنل چیز تھی
क्वालिटी जिसको चेक करेगी, उसमें मैंने क्वालिटी कंट्रोल का फंक्शन बताया और क्वालिटी एश्योरेंस। जी जनाब। ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स जी? इसमें वो जो हमने शुरू में पढ़ा था, बिल्कुल पहले 3 लेक्चर्स में जो मैंने बातें की थी, खासतौर पे पहले लेक्चर में जो बातें, पहले और दूसरे लेक्चर में जो बातें की थी, उनको जरूर जहन में रखिएगा। ये बिजनेस इन माइंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो बिजनेस वैल्यू की बात होगी, वो वाली चीजें जरा गौर से सुनिएगा। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस की बात होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होगी। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि वो जो वहां पढ़ा था वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। और बाकी क्लोजिंग प्रोसीजर्स हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है आपका, तो एक तो आपने प्रोजेक्ट क्लोज करना है, दूसरा आपने ये इंश्योर करना है कि इससे जो बेनिफिट और बिजनेस वैल्यू निकलनी थी वो सही जगह निकल रही है, एनवायरमेंट्स के हिसाब से सारा कुछ ठीक जा रहा है, वगैरह वगैरह। और ये मैं पिछली 2 क्लासेस में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। ओके जी, अगर मॉड्यूल 5 के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने मॉड्यूल 5 का क्विज आपसे शेयर कर दिया है, वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मगर मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 3 नहीं आप लोगों ने अभी तक किया। मॉड्यूल 4 को पता नहीं क्यों नहीं हाथ लगाया आप लोगों ने, दोनों ने नहीं किया, आपने और बाकी लोगों ने भी नहीं किया। और मॉड्यूल 4 के 3 जो है वो स्वाय तैमूर के किसी ने भी नहीं किया, और 2 मुझे अभी याद नहीं है कि क्या जी हाँ, सॉरी। हाँ जी 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 हाँ, वो बस मसरूफियात थी, इस वजह से कुछ इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं थे कि करें कि ना करें। देखें हसीब, आपका और काशिफ के लिए मैं बहुत ज्यादा वरीड नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, और आप तो जी हाँ। बगैर तैयारी के भी अगर इन क्विजेस को अटैक करेंगे तो आप पास कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और वो कर यहाँ लेकिन करके गैप भी आ गया था ना बीच में। असल हाँ वही ना, बीच में असल में गैप भी आ गया था बीच में, काफी गैप आ गया। मसरूफ भी हो गए थे तो आउट ऑफ टच। जी हाँ वही। जी जी जी, आप रिवाइज तो इसलिए वो करेंगे कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह। लेवल का थोड़ा लो हो गया वही ना। मेरे हिसाब से आप दोनों तो तैयार हैं, और दूसरी तरफ से अगर अच्छा मैं बात करूं तो तैमूर साहब और रशीद साहब भी बहुत इंटरेस्ट लेते रहे हैं, और मुझे नहीं इसमें कोई वईद नहीं है कि ये लोग भी बहुत जल्दी से सब कुछ तैयार हो जाएंगे और एग्जाम दे सकेंगे। तो मॉड्यूल 5 को भी अटेम्प्ट करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ सारे ही क्विजेज जितने भी हैं उनको जी हाँ, दोबारा सारे अटेम्प्ट करेंगे हाँ। दोबारा जी अटेम्प्ट हाँ। करें। ठीक है जी। और मैंने वो एक कुछ खुशखबरी प्ले कर रहे थे कि लास्ट टाइम। मैंने वो जी जी परचेज नहीं, किए हैं। जी सर। वो कुछ कल आप जिक्र कर रहे थे कि कोई आपने वो कोई पेमेंट की है, वो क्विज अवेलेबल हो जाएंगे। जी जी एग्जैक्टली वही मैं बात करने लगा था कि पीएमआई एस्पायर वाले हैं, उनके साथ मैंने डील की है। मैंने उनको एक लमसम पेमेंट कर दी है। मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अगले 3 महीने के लिए उनके सारे एग्जाम्स, उनका सारा मटेरियल आपको एक्सेसिबल होगा। वो एक्सेस मुझे 1 सितंबर को मिलेगी, फिर मैं उसको चेक करूंगा, फिर मैं आप सबको उसकी एक्सेस दे दूंगा। फिर आप जितने मर्जी क्वेश्चन करें, एग्जाम करें, लेकिन जरूरी मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि पहले पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, सीधा एग्जाम पे जी हिट हाँ करना नहीं। वही। इफ यू आर जी हाँ कंफर्टेबल कि नहीं यार बातें समझ आ गई हैं, जो बेसिक क्विजेज मुझे दिए गए थे उनमें मैंने अच्छा स्कोर कर लिया है, एंड नाउ आई वांट टू ट्राई आउट मोर एग्जामिनेशन सिमुलेशंस, तो वो आप करें। फिर वो आप पीएमआई एस्पायर को ट्राई कीजिएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो अच्छी बात है। या बिल्कुल मैं आपसे शेयर करूंगा, जब जो ही एक्सेस मिलती है आपको मैं सबसे पहले शेयर करूंगा। चलें, थैंक यू। अच्छा, ये तो 5th मॉड्यूल की बात होगी। इससे पेशतर अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, होल ऑफ द कोर्स, कोई चीज आपके जहन में आती है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कई जगह ऐसी जरूर होंगी जहां हम बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दे सके। ऑल्दो जो कुछ भी है वो लेक्चर्स में अवेलेबल है, स्लाइड्स में अवेलेबल है, मटेरियल में अवेलेबल है, और अगर आप पूछना चाहें तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। अर्न वैल्यू पे हमने एक्स्ट्रा टाइम लगाया, स्केड्यूलिंग की हमने कुछ थोड़ी बहुत बात की,
لیکن اگر آپ اور زیادہ بہتر طریقے سے اسکیجولنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں، کاسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے، میں الگ سیشن لے لوں گا. اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو زبردست، پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھی شک و شبہ ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آئی ول اسٹرانگلی انکریج یو کہ آپ پوچھیں اور اپنا ڈاؤٹ کلیئر کریں. چلیں ہاں یہ ٹھیک ہے. چلیں آپ دیکھتے ہیں ذرا. چلیں میں ہاں دیکھوں گا کیا سچویشن ہے میری. ہاں تو اس کے بعد بالکل بالکل ریویو کیجئے جناب سارے کا سارا. اور اب میں کلاس تو نہیں اگلے ہفتے کے لیے اناؤنس کر رہا، لیکن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ لوگوں کی طرف ہاں انڈیویجلی ہاں اگر آپ جی کی ہاں طرف سے انڈیویجلی لیول ریکویسٹ پہ. آئے گی کہ اگلی کلاس کرنی ہے تو میں آ جاؤں گا. اگر آپ میں سے ایک صحیح بندہ بھی ٹھیک. کہے گا تو میں اسی ٹائم کے اوپر اویلیبل ہو جاؤں گا. اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو پھر ہم کلاس نہیں کریں. ٹھیک ہے صحیح. جی. یا انڈیویجلی لیول پہ اگر لینا انڈیویجل کی چاہیں بات تو کر پھر رہا وہ ہوں، بھی ہے. انڈیویجل کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح ہاں انڈیویجل لیول پہ جو ریگولر ہمارا ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر صحیح آپ اگلی کلاس کے ٹائم پہ مجھے بتا دیں کہ میں نے آنا ہے، تو میں آپ کے صحیح کوشچن ٹھیک. آنسر کر دوں گا. لیکن کوشچن ضرور لکھ کے لائیے. جی ہاں بالکل. کیا اگر کچھ ہو تو ایڈوانس میں آپ کو جی جی کاپی بالکل، پیسٹ وہی کر دیں. اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر شیئر کر لیں، اور کوئی اور بھی انٹرسٹڈ ہوگا وہ کہے گا میں بھی آ جاؤں گا، دیٹ کائنڈ آف تھنگ. مگر یہ کہ جو ریگولر صحیح کلاسز ٹھیک. ہیں ہماری آج ختم ہو جائے. صحیح ٹھیک. چلیں جی. اور اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تیمور صاحب آپ کی طرف سے کوئی چیز؟ نہیں بس آپ سے پھر ساتھ ساتھ گائیڈنس لیتے رہیں گے. ابھی فی الحال تو کچھ نہیں. جی میں حاضر ہوں جناب، میں حاضر ہوں ہر اسٹیپ کے اوپر. آپ کی اپلیکیشن بھرنے کے لیے، کوئی کوئریز کے لیے، جب تک آپ پی ایم پی نہیں کر لیتے آپ سمجھیں گے میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جناب. جی ہاں سو جسٹ ٹیک کیئر اور اچھی تیاری کریں، اور مجھے لوپ میں ضرور رکھنا ہے آپ نے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر. خدا حافظ. اوکے ٹیک کیئر. اوکے چلو آپ